आजिर फ्रेश एजुकेशनल न्यूज़्र नुआ एपिसोड को आपण मानक स्वागत। प्रथम न्यूज़ रही इन्स्पेक्टर डीएसपी पदोन्नति घुंचुची खाली पड़ी 170 डीएसपी पद। राज्य में डीएसपी पाह्यार ऑफिसर को अभाव पड़ी। उक्त पाह्यारे पूर्वर 80 रु अधिक पद भी खाली पड़ता बेले गत मासरे प्राय 90 जन डीएसपी एडिशनल एसपी को पदोन्नति पाई। पदोन्नति पर संपृक्त पदवी आउ काहारी को नियुक्ति दि जाए ना। फल उक्त 90 पदवी सह पूर्वर खाली थिबा पदवी मिसी राज्य में 170 डीएसपी पदवी एवं खाली पड़ी। ओपीएस पाह्यारे एते संख्यक पदवी खाली थिबारु जिला स्तर में विभिन्न थाना रुजु हेउथिबा गुरुतर मामलार सुपरविजन कार्यर शून्य भाव चली बोली चर्चा होउछि। सेहीपरि एससी एसटी मामलार तदंत बाह्यत होउछि कारण उक्त मामला गुड़िकर तदंत पाई डीएसपी मानकर ही क्षमता रही। डीएसपी पाह्यारे ऑफिसर अभाव थिबारु जिला स्तर में नियोजित संपृक्त ऑफिसर माने भाग बांटी तदंत भार नेउथिबा सूचना मिली। खाली थिबा एही पदवी केबे पूरण हेबो से संपर्क में कहा पाखरे उत्तर नाही। योग्यता थिबा इन्स्पेक्टर मानंकु पदोन्नति पाई 2 मास हेला फाइल चाष चली भी फल शून्य। पदोन्नति समय घुंचुथिबारु पुलिस बाहिनी रे असंतोष प्रकाश पाई। 2023 जून मासरे शेष थर पाई इन्स्पेक्टर डीएसपी को पदोन्नति मिलिथिला। अन्य पक्षरे अन्य ऑफिसर पाह्यारे पदोन्नति दिया जाउथिबा बेले इन्स्पेक्टर डीएसपी को पदोन्नति न मिलिबा कारण मध्य बुझा पड़ुना। मिलिथिबा तथ्य मुताबक पुलिस मुख्य कार्यालय पक्षरु 2 मास तले पदोन्नति प्रक्रिया आरंभ होइतिला। एथिलागी एसपी मानंकु योग्य तालिका मगा जाइतिला। जिला स्तररू योग्य तालिका प्रस्तुत होई रेंज ऑफिस को पठा जाई सेठारे जांच होई पुलिस मुख्यालय को पठा सरिथिले मध्य फाइल ले मोहर बाजी पारु नाही। गत वर्ष होइथिबा पदोन्नति प्रक्रिया मध्य अधा बंतरिया थिला। 2005 बैच रु 40 जन इन्स्पेक्टर पदोन्नति पाइथिबा बेले आहुरी अनेक निराश होइचंदी। वर्षे हेला शताधिक इन्स्पेक्टर पदोन्नति पाइबा पई चाहि बसिचंदी। एबे जिबा सबुठु चांचल्यकर न्यूज़ कहिले किछि भूल हेबनी। नियुक्ति परीक्षा रे अनियमितता रोकिबाकू कड़ा आईन 10 वर्ष जेल कोटिए पर्यंत जोरिमाना। नियुक्ति परीक्षा हेब स्वच्छ कौनसी प्रकार अनियमितता और असाधु उपाय चलिबनी। गफलती रे ताला लागिबो। एणिकी सरकारी नियुक्ति परीक्षा रे केही असाधु उपाय अवलंबन कले किंबा गला बाटर आश्रय नेले बंधा हेबे 10 वर्ष जेल जिबे जोरिमाना मध्य देबे कोटिए टंका। राज्य सरकार प्रणयन करिवे ओडिशा सार्वजनीन परीक्षा असाधु उपाय निरोध आईन 2024। राज्य रे नियुक्ति परीक्षा गुडी को संपूर्ण स्वच्छ और निरपेक्ष करने को विधानसभा रे बिल पारित होईछि। नुआ बिल रे रहिछि कठोर दंड व्यवस्था। सरकारी नियुक्ति परीक्षा रे जदि कौनसी व्यक्ति असाधु उपाय अवलंबन करती तेबे अति कम रे 3 वर्ष रु 5 वर्ष पर्यंत जेल दंड मिलिबो। एहा छड़ा 10 लाख टंका पर्यंत जोरिमाना दंडित हेबे। विधानसभा रे सार्वजनीन परीक्षा बिल पारित। पूर्व सरकार एएसओ चाकरी बिकिछंती कहिछंती मुख्यमंत्री। स्वच्छता सह पिलांको भविष्य गढ़िबा सरकार केंद्र आईन को कॉपी करिछंती बोली कहिछंती बीजेडी। जदि बीजेपी भल भी करे बीजेडी कहबो से खराब करुछंती। जदि बीजेडी खराब भी करे ताकू कहिबे खराब करछंती बोली। आगामी न्यूज़ रही राज्य में खोलिब 8 नुआ केंद्रीय विद्यालय। प्रधानमंत्री को धन्यवाद जणाइले धर्मेंद्र। कुचिंडा तालचेर आठमल्ली कामाक्षानगर में खोलिब। आईटीबीपी खोर्धा जयपुर टिटिलागढ़ पाटनागढ़ में हेब। देश में 85 नुआ केंद्रीय विद्यालय पर 5872 कोटी धार्य करा जाइछि। 28 नवोदय स्कूल पर 2359 कोटी धार्य करा जाइछि। आगामी न्यूज़ रही वापकोस को 300 कोटी कार्यादेश विरोध। मंत्री बासभवन घेरिला कांग्रेस। कला तालिकाभुक्त कंपानी वापकोस को 300 कोटी टंकार कार्यादेश मिली। यह विरोध करी युवा कांग्रेस कर्मी शुक्रवार राजधानी रे गर्जिचंती।
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଜାତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଘେରିଛନ୍ତି। ରଣଜିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଯୁବକର୍ମୀ ଏଜି ଛକରୁ ରାଜଭବନ ମୁହାଁ ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା। କର୍ମୀ ଓ ପୁଲିସଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଚାଲିଥିଲା। କର୍ମୀମାନେ ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। କିଛି ଅଣ୍ଡା ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଥିଲା। ପୁଲିସ ଅନେକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ସରକାର କେବଳ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଜନଜାତି ଐତିହ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ଭବନ, ଜନଜାତି ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ପାହ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ୱାପକୋସ୍କୁ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେବା ନିହାତି ଭାବେ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ। ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସୟଦ ୟାସିର ନୱାଜ କହିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ବିଜୁଳି ବନ୍ଧର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ତରଫରୁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ଢିଲା ମାରିବାରୁ ୱାପକୋସ୍ କମ୍ପାନୀକୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରି ହଟାଇ ଦିଆଗଲା। କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ରଜିତ ବିଲ୍ଡକନ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ରେଳବାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବା ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି। ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି, ଘଟଣାରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଉ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ସହ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ୱାପକୋସ୍ ପ୍ରୀତି ଜାରି ରହିବ ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ। ମନୋଜ ବିଶ୍ୱାଳ, ଅଜୟ ସାହୁ, ମହମ୍ମଦ ଗୁଲଫାମ, ନିହାର ବେହେରା, ଗଣେଶ ଦାସ, ମିର୍ଜା ଇସ୍କାମ, ଗୋପନ ମାର୍ଥା, ବାବୁ ଜେନା ଓ ବଳରାମ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଏଠି ଜାଣିବାର ଅଛି कि ୱାପକୋସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ନା ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଯେ ଅପୋଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା କଥା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ କ'ଣ ବା ହେଇଯିବ, ବା ସଚିବଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି କେଉଁ କାମକୁ ଚଳାଇବାକୁ ହେବ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକା ବିଚାର ବିମର୍ଶ ନ କରି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ଆପଣ ଟ୍ୱିଟରରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ। ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀର ତ ପୁରା ପ୍ରୁଫ୍ ଥିବ। ତ କଥାରେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେବନି। କଂଗ୍ରେସ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ କଦାପି ଭୁଲିବେନି। ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ଜାନୁଆରୀ 17ରେ OSSTET ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା OSSTET 2024 ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖରେ ହେବ। ପେପର 1 ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 10ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା30 ଏବଂ ପେପର 2 ପରୀକ୍ଷା ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 4ଟା30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜାନୁଆରୀ 8ରୁ ବୋର୍ଡ଼ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ପାଇପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷାରେ କପି ଓ ଅନିୟମିତତା ରୋକିବା ଲାଗି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବୋର୍ଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଡିଜିଲକରରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ 182ଟି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଡିଜିଲକର କଥା କହିବା, ଯଦି ଅଫିସିଆଲ୍ସ ମାନେ ନ ଚାହିଁବେ ନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କୌଣସି ବି ଲିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସୂଚନା ଥାଉ କି OSSTET ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ 50,000ରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପେପର 1 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 47,000ରୁ ଅଧିକ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାର କ୍ଲାସେସ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜିଠୁ। ମାନେ ଯେମିତିକି 50ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଥିବ, ଆମେ ଏହାର ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ମୋଷ୍ଟଲି କେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି। ତ କାହା ଭଳିଆ ନାହିଁ ଆମେ କୋର୍ସ ବିକିବା, ପୁରା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯେତିକ ବି OSSTET ଆବେଦନକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଆଶାୟୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତିକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ ଜାନୁଆରୀ 17 ପୂର୍ବରୁ, ଯେମିତି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବେ ପ୍ରିପେୟାର ନିଜକୁ କରିନେବେ। ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି SCFଙ୍କ 3 କୋଠା 4 ଫ୍ଲାଟ୍ 7 ପ୍ଲଟ୍ 9 ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ଉ ମିଳିଲା 14.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 150 ଗ୍ରାମ ସୁନା। ତ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ନ କରି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିବା, ଯଦି ଯେକୌଣସି ବି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀକୁ ଧରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ତ ସରକାର ଯେମିତି ବିଲ୍ ପାରିତ କରୁଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁର୍ନୀତି ନ ହେବା ପାଇଁ, ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରୋକିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଜାତ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ବି ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେତିକି ପରିମାଣର
से संपत्ति रखिंट एवं किछिटा ता मध्यरु धरा पड़ुछि। तो आशा करुछि सरकार निश्चित भाव ए कथा उपरे विचार विमर्श करेंगे और यह उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान एवं दृढ़ आईन गोटे प्रणयन करेंगे। आपणकर मतामत कौन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करने को कदापि भूलें। आगामी न्यूज रही यात्रा अश्लीलता रोकने को आसूची मार्गदर्शिका बा एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर। यात्रा चली अश्लील नृत्य जो समाज उपर कुप्रभाव पड़ुछि फल युव समाज पथभ्रष्ट होउछन्ति। सेथिलागि यात्रा परिवेषण होउतिबा अश्लील नृत्य बंद हेबो आउ हेबनी अश्लील नृत्य एबे एहाकु बंद करने को ओडिशा सरकार अंटा भिड़ी बोली शुक्रवार विधानसभा कहते ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति मंत्री सूर्यवंशी सूरज मंत्री कहते खूब शीघ्र यह कटकणा लगे। राज्य सरकार मार्गदर्शिका आणुचंती यात्रा पार्टी संपूर्ण रूपे अश्लीलता रोकवा दिगरे पदक्षेप नेबाकु सरकार गुरुत्वर सह विचार करुछंती। एथि निमंते मार्गदर्शिका प्रस्तुत करा जाउछि बोली वरिष्ठ विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति ए संपर्कित एक प्रश्नर उत्तर में मंत्री यही सूचना देइछंती। आगामी न्यूज रही चाकरी आशारे 12 लाख युवपीढ़ी निजुक्ति अपेक्षा 74,000 सिटी बीएड प्रार्थी। राज्यर समस्त जिला नियोजन कार्यालय कार्यक्रम रही नियोजन कार्यालय विगत 5 वर्ष मध्य 2024 अक्टोबर 31 सुधा 12,13,924 जन पंजीकरण करिसेंती। पंजीकृत मध्यरु 2274 जन निजुक्ति पाइछंती। बाकी निजुक्ति अपेक्षा अछंती सिटी बीएड एमएड सारी 74,827 जन निजुक्ति अपेक्षा रहिसेंती। विधायक शारदा प्रसाद नायक प्रश्न रे दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा मंत्री संपत चंद्र स्वाई एपरी उत्तर रखिंट। मंत्री कहते नियोजन कार्यालय रे पंजीकृत युवकों मध्यरु एबे भी 12,11,650 जन निजुक्ति अपेक्षा अच्छी। एथिरु अंडर मैट्रिक प्रार्थी होउचंती 14,750 मैट्रिक उत्तीर्ण होउचंती 1,80,574 जन। इंटरमीडिएट प्रार्थी 4,22,758 जन। सेहीपरि 3,19,105 जन ग्रेजुएट प्रार्थी पंजीकरण करिसेंती। एथिरु कला विभाग 1,88,887, विज्ञान 91,684, वाणिज्यर 33,174, बीबीए 1,693, बीसीए 29,29, कृषि 277, प्राणी चिकित्सा 67, मेडिकल 2, इंजीनियरिंग 401 और आईन जड़े प्रार्थी पंजीकरण करते। पोस्ट ग्रेजुएट करिथिबा 51,956 जन पंजीकरण करछंती। एथिरु कलारु 21,882, विज्ञान 11,353, वाणिज्य 37,93, एमबीए 837, एमसीए 631, कृषि 46, प्राणी चिकित्सा 46, मेडिकल 836, इंजीनियरिंग 11,107 और 495 जन आईन स्नातकोत्तरधारी पंजीकरण करिसेंती। अन्य पक्षरे डिप्लोमा 42,916, आईटीआई 33,991, सिटी 25,539, बीएड 35,140, एमएड 14,148 जन निजुक्ति अपेक्षा अच्छी। अन्य वर्गर 73,347 जन निजुक्ति अपेक्षा रही। देखा जाऊ नुआ सरकार नुआ आशा केबे ए आशा पूरण होउची एवं समस्त निजुक्ति पाई पारुचंदी। आगामी न्यूज रही 5 वर्ष निजुक्ति मेलू चाकरी पाई लक्षे। मुख्यमंत्री निजुक्ति सुजोग सृष्टि कार्यक्रम अधीन राज्य सरकार 10 उन्नयन विभाग द्वारा गत 10 वर्ष मध्य 18,42,067 जन युवक युवती तालीम नहीं। गत 5 वर्ष मध्य मोट 226 निजुक्ति मेला करा जाइथिला। एथिरे 2,53,216 जन अंशग्रहण करते। एथिपाई 3,80,10,101 टंका खर्च होता बेले मात्र 1,05,444 जन निजुक्ति पाई। विधायक क्राडरका अप्लाला स्वामी प्रश्नर उत्तर रे दक्षता विकास और वैषयिक मंत्री संपत चंद्र स्वाई कहते यही 5 वर्ष मध्य कंधमाल सर्वाधिक 16,329 जन निजुक्ति पाई। सेहीपरि सुंदरगढ़ 91 और मयूरभंज जिले में 8,015 जन निजुक्ति मेलू निजुक्ति पाई। देवगढ़ जिले में सबुठ कम निजुक्ति पाई। यही जिले में गत 5 वर्ष मध्य 508 जन निजुक्ति पाई। मंत्री दर्शाई जे दक्षता विकास कर्तृपक्ष द्वारा विभिन्न निजुक्ति भित्तिक तालीम कार्यक्रम करा जाउछि। विगत 5 वर्ष अर्थात 2019-20 रु 2023-24 वर्ष मध्य 36,329 जन को तालीम प्रदान करा जाइछि। एथिरु केवल 15,068 जन को निजुक्ति दिया जाइछि। एबे जिबा नेक्स्ट न्यूज को। नेक्स्ट न्यूज रही स्वयं सहायक गोष्ठीर 12 लाख टंका नहीं चंपट। एबे जिबा नेक्स्ट न्यूज को। नेक्स्ट न्यूज रही रेपो रेट अपरिवर्तित
ମହଙ୍ଗା ହେବନି ଋଣ 6.5% ସ୍ତରରେ ରେପୋ CRR 50 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ କମିଲା। ଜିଡିପି ଅନୁମାନ 6.6%କୁ ହ୍ରାସ 4.8% ରହିପାରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର 12 ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ। ନିବେଶ ହେବ 28,000 କୋଟି। 16.6 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍। ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ବିକ୍ରମ ଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିବେ 32 ଅଧ୍ୟାପକ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ ଆବେଦନ ସରିଲା ଚଏସ୍ ଲକିଂ। ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ନାମଲେଖା। ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ନାମଲେଖା ବେଳେ ଜଣାଇବେ। ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଜାରି କରି ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଲା UGC। ଏବେ ଯିବା ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। 25ରୁ 30 ଲକ୍ଷର ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ASO ଚାକିରି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି BJD। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏବଂ ଏହା ଆମର ଅନ୍ତିମ ନ୍ୟୁଜ୍। 80 ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଭତ୍ତା। ଉପକୃତ ହେବେ 3.70 ଲକ୍ଷ। ପଞ୍ଜୀକରଣ 12 ଲକ୍ଷରୁ 2,000ଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନିଯୁକ୍ତି। ଏତେ କମ୍ ନିଯୁକ୍ତି ହାର କ'ଣ ପାଇଁ? ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର 12.85%। ନିକଟସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମିଶିଛି 4,620ଟି ପ୍ରାଥମିକ, 1,004ଟି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। 199 ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳରେ 133 ଅଧ୍ୟାପକ, 664 ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦ ଖାଲି। 4 ବର୍ଷରେ 23ଟି ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ସହ ବୁଝାମଣା। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 200 କୋଟି। आशा करुच्ची वीडियो आपको संपूर्ण भाव भल लगी। जदि भल लगी निश्चित भाव गोटे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपण सांग मान सहित वीडियो को शेयर करेंगे जमीती कि समस्त पाखक इनफॉरमेशन पहुँची ये वीडियो को एंड करवा। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस।